નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ પિયુષ શેરસિયાની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। જો તમને મારા વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર અને કોમેન્ટ કરો, અને હજી સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી કરીને તમને નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 4 જે બીજા સત્રની અંદર હિન્દી વિષય આવે છે તેમાં એકમ છે બીજું, बढ़ते कदम। વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજી માહિતી આપી દઉં, આ માત્ર તમારી સમજ માટે છે, નહીં કે ઉતારો કરવા કે કોપી કરવા। જ્યાં તમને મુશ્કેલી પડે ત્યાં તમારે મારા વિડીયોનો ઉપયોગ કરવાનો છે, અથવા તમે લખેલું હોય તે તપાસવા માટે મારા વિડીયોનો ઉપયોગ કરજો। તો ચાલો જોઈએ પ્રશ્ન પહેલો, हिंदी और गुजराती में भिन्न रूप से लिखे जाने वाले वर्ण लिखिए। તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ભ તો ભ કઈ રીતે લખાય છે તે આપણે અહીંયા જોવાનું છે। ચાલો જોઈએ। ભ તો કઈ રીતે ભ લખાય? આ રીતે। પ તો આ રીતે હિન્દીમાં લખાય। ક તો આ રીતે હિન્દીમાં। શ તો આ રીતે। ર તો આ રીતે। ય, ય, ફ, ગ, ઘ, શ, વ, ચ, ઝ, ઠ અને ઢ આ રીતે આપણે લખી શકીએ। જે જગ્યા આપેલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યાં તમારે આ લખવાના છે। ચાલો આગળ જોઈએ। હવે પ્રશ્ન બીજો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ભાઈ નિમ્નલિખિત વર્ણો से बनाने वाले दो शब्द लिखिए। તો ક્ષ છે તો ક્ષત્રિય અને ક્ષમા, તો જ્ઞ, ત્ર અને શ્રથી બનતા જોઈએ આપણે। એમાં જ્ઞથી બનશે વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્ઞાની અને યજ્ઞ, ત્રથી બનશે ત્રિશૂળ અને ત્રિકોણ, અને શ્રથી બનશે શ્રવણ અને શ્રમ। વિદ્યાર્થી મિત્રો થોડુંક ઘાટું વધારે દેખાય છે એટલે તમને જોવામાં થોડીક તકલીફ થતી હશે, પણ જ્ઞાની, યજ્ઞ, ત્રિશૂળ અને ત્રિકોણ, શ્રવણ અને શ્રમ છે, એટલે તમે તે પણ પ્રમાણે લખી શકો છો। આગળ જોઈએ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 3 છે, उदाहरण के अनुसार सोचकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह पतंग है, वह पतंग है। आ रीते खाली जग्या पुस्तक है, वह खाली जग्या है। तो आ कई रीते लखवू विद्यार्थी मित्रों? तो चालो आपणे जोईए। तो कि यह पतंग है तो वह पतंग है, यह पुस्तक है तो वह पुस्तक है, यह लड़का है तो वह लड़कियां है, यह घोड़ा है तो वह घोड़ा है। त्यार पछी प्रश्न 3ब, पढ़िए और समझिए। नजदीक के लिए एक वचन में यह है का प्रयोग किया जाता है, दूसरे एक वचन के लिए वह है का प्रयोग किया जाता है। नज़दीक, बहुवचन, दूर, इसी प्रकार से यहाँ लिखा है। आगे જોઈએ प्रश्न 3क। प्रश्न 3क છે, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो एमा जे अहींया खाली जग्याओ आपवामां आवी छे, पहेलुं छे कि यह अरविंद है, खाली जग्या पास किताब है। तो आ कई रीते आपणे लखवू ते पण आपणे जोईए। यह अरविंद है, इसके पास किताब है। बीजू छे वह कौवा है, उसका रंग काला है। त्रीजू छे वे 2 पेड़ है, उन पर बगुले बैठे हैं। आगळ जोईए एमां। वह बकरियां है, उनके रंग सफ़ेद है, ये फूल है ने इनके फूल रंग बेरंगी है। आ रीते थाशे विद्यार्थी मित्रों। त्यार पछी छे प्रश्न 4, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली जग्या एक होनार लड़का है, बीजू छे क्या खाली जग्या मेरे लिए पानी लाएगा, त्रीजू छे खाली जग्या रविवार को घूमने जाएंगे,
चौथों खाली जग्या कल बाजार जाऊंगा। पांचमું खाली जग्या क्या कर रहे हो। तो एमां मैं, हम, तुम, आप अने यह આપણે પૂરવાનું છે। તો ચાલો જોઈએ તે પણ। પહેલી ખાલી જગ્યા છે તેની અંદર છે કે ખાલી જગ્યા એક હોનહાર લડકા है, તો એમાં આવશે वह। બીજું છે क्या खाली जग्या मेरे लिए पानी लाएगा, तो तुम આવશે। ત્રીજું છે रविवार को घूमने जाएंगे, तो हम। ચોથું છે ખાલી જગ્યા कल बाजार जाऊंगा, तो मैं। અને ખાલી જગ્યા क्या कर रही हो तुम। तो અહીંયા આ પ્રશ્ન ચોથો છે તેની અંદર मैं, हम, तुम, आप અને वहથી ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલો આપણે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ હવે। અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો એક પાંચમા પ્રશ્નની અંદર ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે। ચિત્ર દેખકર ઉત્તર लिखिए। तो आ चित्र है तेना उपरथी आपणे आना जवाबो लखवाना छे। गाय है, छोकरी है, मोर, वांदराओ है, घर है। तो जोईए आपणे सही विकल्प के आगे खरा की निशानी कीजिए। पेलू है लड़की कहाँ खड़ी है, तो गाय के पास। बीजा में आवशे बंदर उछल कूद कर रहा है। तीजा में चित्र में क्या नहीं है, तो लड़का नहीं है। चौथा में घर की छत पर छत किससे बनी है, तो खपरेल। चलो विद्यार्थी मित्रों प्रश्न छठो है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेमा चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, आकाश में बादल कब दिखाई देते हैं, मोर क्यों नाच रहे हैं, पेड़ के ऊपर कितने बंदर है। तो ते प्रश्नों ना जवाब आपणे कॉम्प्यूटराइज जोईए। तेमा पहलो प्रश्न है चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे ऊपर जे चित्र जोयुं तेमां चित्र में मोर, गाय, बंदर, लड़की, पेड़, बादल और घर दिखाई दे रहा है। बीजो प्रश्न है आकाश में बादल कब दिखाई देते हैं, तो आकाश में बादल वर्षा ऋतु में दिखाई देते हैं। तीजो प्रश्न है मोर क्यों नाच रहे हैं, तो मोर आकाश में बादल देखकर नाच रहे हैं। त्यार पछी चौथो प्रश्न आवे छे पेड़ के ऊपर कितने बंदर है, तो पेड़ के ऊपर 2 बंदर है। पांचमो प्रश्न लड़की गाय के पास क्यों खड़ी होगी, तो जवाब है लड़की गाय के पास खड़ी है क्योंकि लड़की गाय से कुछ बात कर रही है। त्यार पछी प्रश्न 7 है रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों वह लड़का है तो वह लड़की है, वह घोड़ा है तो वह घोड़ी है, यह विद्यार्थी है तो यह विद्यार्थिनी है, અને यह मोर है तो यह मोरनी है। એટલે લિંગ પરિવર્તન કરેલું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પણ આવડે જ છે। આગળ જોઈએ હવે આપણે प्रश्न 8अ उदाहरण के अनुसार सोचकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो अहींया उदाहरणमां छे विद्यार्थी मित्रों यह लड़का है અને અહીંયા 2 છોકરા છે એટલે કે એ લડકે है। ए रीते આપણે અહીંયા यह माला है, ये मालाए है, पछी यह तितली है, यह वे तितलिया है। त्यार पछी आगळ वे लड़की है, यह लड़किया है, यह पुस्तक है, ये पुस्तके है। आ रीते अहींया आपणे आ खाली जग्याओने पूरी देवानी छे। तमे पण पूरेली जशे, चेक करी लेजो विद्यार्थी मित्रों। त्यार पछी प्रश्न 8ब दिए गए वाक्य का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यह घोड़ा है, वह तितली है, यह हाथी है ने वह चूहा है। तो आने आपणे चारेयने लखवानुं छे। तो नीचे आपणे कॉम्प्यूटराइज लखेलुं छे तो लखीए। तो कि यह घोड़ा है तो एनुं थशे ए घोड़े है, यह हाथी है तो ए हाथी है, वह तितली है तो वे तितलिया है, अने वह चूहा है तो वे चूहे है। ए रीते आपणे थाशे विद्यार्थी मित्रों। त्यार पछी 9 नंबरनो प्रश्न कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। के ऊपर, के अंदर, में, के नीचे, के पास आ खाली जग्याना जवाबों है। तेमां पहेलुं छे मछलियाँ खाली जग्या पानी खाली जग्या में रहती है, मोर घर खाली जग्या नाच रही है। आ रीते तो एने आपणे कॉम्प्यूटराइज जोईए। तो प्रश्न 9 नी अंदर आपणे कॉम्प्यूटराइज जोईए विद्यार्थी मित्रों। तो पहेलुं छे मछलियाँ पानी के अंदर रहती है, तो अहींया के अंदर आवशे। बीजुं छे मोर घर के ऊपर नाच रहा
है। ત્યાર પછી ત્રીજાની અંદર ખાલી જગ્યા આપકે લીએ ખિલોને લાઉંગી મેં આવશે। ત્યાર પછી ચોથાની અંદર આપકી કિતાબે મેજ કે નીચે હે આવશે। ત્યાર પછી 5 નંબરે લડકી પેડ કે પાસ ખડી હે। આ રીતે 5 ખાલી જગ્યાઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે પણ પૂરેલી જશે, ચેક કરી લેજો। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને મારો આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને કોમેન્ટ કરજો। અને હજી સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી કરીને તમને નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે મળીશું આપણે આગળના એકમની અંદર। આવજો।